सरकारी अधिकारी निरीह शिक्षकों जीवन जाइछि। एथिपाई अधिकारी विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने दावी कर पिपिलीर पूर्वतन विधायक रुद्र प्रताप महारथी। गतकाली डेलांग नुआहाट ग्राम्य रास्तार बेआईन बाली बोझ ट्राक्टर शिक्षकों जीवन होता, किंतु यह दुर्घटना साधारण दुर्घटना नुहे। यह जिला प्रशासन अधिकारी दायित्व होने घटना घटी पिपिलीर पूर्वतन विधायक रुद्र प्रताप महारथी अभियोग कर गतकाली डेलांग अंचल बेआईन बाली घाट चलुवा नहीं फेब्रुआरी 17 तारिख में डीपीआर नोटिस अभियोग करते, किंतु अभियोग करने पर प्रशासन अधिकारी निष्क्रियता जो घटना केवल यही दुर्घटना नुहे। बेआईन बालीघाट पर निज महिला सामाजिक और बांधव दांड मुक्तपुर जीवन नेवा सहित माइंस अधिकारी गाड़ी भंगारुजा करने घटना पुलिस एभली घटना घटित मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एमती बाली चोरी वैद्य बेले ओडिशा बाली चोरी रुद्र प्रताप महारथी बेआईनी बालीघाट उपर मु बारंबार सरकार जनसाधारण दृष्टि आकर्षण कर सोशल मीडिया रे लाइव करके निर्वाचन मंडल केमी बेआईनी बालीघाट चलती देखी आपंकर तहसीलदार ठू नहीं माइनिंग अफिसर ठू नहीं कलेक्टर सब कलेक्टर एसपी आईआईसी आमर पिपिली और डेलांग समस्त अवगत कर समस्त मुझे जन खाली जन ना लोकेशन विशेषकर देखिए जदि से बेआईनी बालीघाट कारण जो एनएच उपर बाली पड़ा वरिष्ठ सांबादिका शीला पट्टनायक बाली देहांत होता गाड़ी स्लीप कर एक्सीडेंट होता आप देखिए मसे भितर मकनपुर छकरे गोटे ट्रक दीटा युवक चढ़ई देता स्पॉट डेथ से 2 दिन तल घटना डेलांग ब्लॉक रे बेआईन भाव में मोरम चोरी करता बेले गोटे जेसीबी को पोड़ी देते एवं 2 दिन तलर जो घटना घटी जड़े शिक्षक जो ड्यूटी सारिकी घर को फेरुले नुआहाटर गाँ भीतर रास्तार गोटे ट्रैक्टर चढ़ई देता जार नंबर प्लेट नाला सी बेआईनी बाली नहीं जाऊला स्पॉट रे डेथ हो विशेषकर आपको गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य दवाई चाहे 17 फेब्रुआरी 2026 बालीहुंका जो बेआईनी बालीघाट चलती जो एक्सीडेंट है से जगार से बेआईनी बालीघाट रू से स्पॉट है 300 ରୁ 400 मीटर 17 फेब्रुआरी 2026 रे मु माइनिंग ऑफिसर समीर बाबू पुरीर एसपी पुरीर कलेक्टर को लोकेशन सहित जीपीएस फोटो सहित व्हाट्सएप रे सबू डिटेल्स देती एमती कल्याणपुर जीपी रे दिन दीपरे राति तमाम बेआईनी बालीघाट चली पदक्षेप नवाई निवेदन करी 40 दिन बीतीगला पछे से पदक्षेप नेले नहीं एवं जहाँ कारण 2 दिन तले जड़े शिक्षक बेआईनी बाली चोरा चालान बेले गाड़ी चढ़ई डेथ होती संपूर्ण रूपे ये अधिकारी माने दायी एमाने कहीं पदक्षेप नौना बारंबार प्रथम देखिए जदि मुझे एसपी कलेक्टर को कहूली सी स्टेप नौले एवं आम फोन रिसीव करूना आम मेसेज कि व्हाट्सएप मेसेज देखुं रिप्लाई दौना कौटी ना कौटी आमर सन्देह रोचे बोधे किसी अदृश्य चाप पड़ुची एवं विशेषकर जदि देखिए विधायक एवं सांसद 2 वर्ष है बालीघाट कथा जो उठुची से चुप अच्छा जो बाली माफिया अच्छा कौटी ना कौटी खाली आमर नुहे डेलांग पिपिली जनसाधारण सन्देह रोचे कौटी ना कौटी बोधे विधायक कि सांसद को हाथ रही जहाँ जो प्रशासन पुलिस अधिकारी ठू नहीं एसपी कलेक्टर पर्यटन चुप अच्छा कहीं
କିଛି ଦିନ ତଳେ ତହସିଲ ପିପିଲି ତହସିଲରେ ଥିବା ନୂଆହାଟ ନୂଆ ଶାସନରେ ବେଆଇନ ବାଲିଘାଟ ଚଢଉ କଲା ବେଳେ ସେତିକିବେଳର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାଇନିଂ ଅଫିସର ସମୀର ବାବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଯାଉଥିବା ସମୀର ବାବୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲି, ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ସନ ଜିରୋ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି କି କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଯଦି ପୋଲିସ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲାବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ? ମୁଁ ସେଦିନ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲୁଛି। ନିରୀହ ଜୀବନ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଛି। ତାଙ୍କର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଏବେ ତ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଇଞ୍ଚେ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହଉଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ସେଇ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି, ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇଲା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କର ଟୁ ହ୍ୱିଲର ସେଇ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଗଲା। ଆଠୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କିଏ ଦାୟୀ ହବ? କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି? 40 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲି, ଜିପିଏସ୍ ଲୋକେସନ ଦେଇଥିଲି, ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି। ଏସପି, କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମାଇନ୍ସ ଅଫିସର କାହିଁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବା, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। 40 ଦିନ ତଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତଥ୍ୟ, ଆପଣ କାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ପଦକ୍ଷେପ ତ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବଂ ଜବାବ ମାଗିବୁ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାରଣା।